day in my life. Ang taga-Bukid na kay Starbucks. Taga-Bukid, kailangan iPhone. Sana all. iPhone 16 Pro Max, fully Hello paid. mga guys. Fully paid. Ang Inyo utak. Hoy buang. Ang taga-Bukid guys na Tara kay pa, guys. Starbucks. 17 o 16 on sale na ni siya guys. Magkano 16 o 17? 16, 17, 15. Nga, sana all. Karang tagiya sa duhan. Si Madam. Madam, inipir. Joke lang. Ato maning edit. Sana all. Oh, si Madam Cordapia MJ. Yahan ng iPhone 17. Uy, Oh, there si Boss Dodo.